Video gününden bugün Photoshop programına kaydak skanerda mıt kartskaları, обработкалыларын öğretýän. Photoshop programmany arýabyt, onda skanerda mıt kartskalar bytyn arýabyt. Kartskalar bytyn Photoshop programmaga arýdybyt. Halgy boldagana kartskalar bytyn gönderýükdäkbyt, onda tus-tuspa kartinkagynan oňrukdakbyt. Onu koňror buty bar, file kirebit, автоматизация talabyt, onda кадрировать и выпрямить фотографию диэн команданы батtybyt. Kartskalar bytyn tus-tuspagyndan oňordubyt, bilgen kartskalar byt. Razmeryn ulatynlarybyt, onda резкаһын уларытарга öğrenýärбит. Kartska byt razmeryn ulatynlara bollakbytyna изображение, размер, изображение battybyt. Onda razmer bytyn talyk bytyn sep holurmanna santimetri bar, millimetri gynykka hep. Высотатын, ширинатын уларыттын. Салгы боллагана kartska bytyn ergitýäkdäkbit. Kartska bytyn ergitýär изображение kirebit. Вращение, изображение диэни talabyt. Kartska bytyn ergitdibit. Algı boldan ikis kartska bytyn обработкалыbyt. Bastany razmeryn ulartabyt. Kartska byt razmeryn ulartabyt. Algı bollagana вращение диэни баттан барыммыт. 90 градусов против ЧС диэни баттыбыт. Билген боллагана икки kartskаны обработкалырым халлы. Изображение баттыбын. Размер изображения талабын. Оны kartskabın резкаһын уларытан кебиýekпин hep. Kartskabытын резкаһын уларытан bollakbytyna фильтр, усиление резкости, умная резкость батtybyt. Окей, кнопканы баттан барыммыт. Photoshop programma byt kartskany обработкалан büteren küýdebit.
Алгы боллагана түрдүс картыска бытын ровно курдук. Ыламыт эме обработкалан беребит. Резкость бытын, настройкатын улартык бытын хеп. Картыскалар бытын обработкалан бүттүбүт. Бүгүнкү занятияга Photoshop программага кайда курдук. Сканердан мыт картыскалары обработкаларга үйрөттүм.